जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 4 महला रजिस्ट्रेशन टिकेट काउंटर रे जनिक महिला कर्मचारी द्वारा जयपुर सुरुड़ा ग्रामर झुमा बेहरा एवं तांकर दिव्यांग पुओ को दुर्व्यवहार करा नहीं गुरुवार जिलापाल लिखित अभियोग करा अभियोगकारिणी जयपुर अंचल ग्रामर खर्चांत सह बहु आशा भरसा रखी भिन्नक्षम पुओ परितोष प्रधान फिजियोथेरापी पर स्थानीय बारिपदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंची किंतु दुर्भाग्यवश पुओ ठीक भाव छेड़ा हो पार नथिबारु सेठारे छेड़ा हो मुह खंडिया खबरा हो जाइथिला। एणु पूर्वाह्न 8:30 समय 4 महलार रजिस्ट्रेशन काउंटर रे टिकट काटी मेडिसिन वार्डर रे देखाइबापी छेड़ा होइथिबा बेले पुरुष काउंटर रे थिबा जैनिक महिला कर्मचारी जनक टिकट नेबाकू मना कर देथिले बोली प्रकाश तांको पुआ विकलांग थिबारु से छेड़ा होई टिकेट करि पारिबे नाही बोली दर्शाइबा सत्ते से टिकट देवापी मना करने सहित महिला होई पुरुष धारे कहीं छेड़ा होइथिबा नै तागिद करने सहित दुर्व्यवहार करथिले बोली अभियोग रे दर्शाइछंती। जाफल से बिना टिकट रे पुअर चिकित्सा न कराई फेरी जावाकू बाध्य होइथिले। एणु जड़े नागरिक तथा विकलांगर माँ भावे तांको प्रति निष्ठुर तथा अमानवीय व्यवहार करिथिबा कर्मचारी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान पाई जिलापाल ठारे निवेदन करछंती। एही अभियोग संपर्क में तदंत पर ही आवश्यक पदक्षेप नियाजियो बोली प्रशासन तरफ प्रतिश्रुति दिया जाइथिबा प्रकाश। परवर्ती खबर घरोई अर्थ लगाणी संस्थार आनी टंका आनिबा परे ग्राम रे आउ महिला उक्त टंका नहीं फेरार हो जाइथिबा बेले किस्ती टंका दे न पारिबारु कंपनी करिथिला तागिद जहाकू नहीं चाप सही न पारि बेकरे शाढ़ी लगाई आत्महत्या करछंती महिला। एभली एक घटना घटी कप्तिपदा थाना पिंगु ग्राम रे ग्रामर करुणाकर सुरुलियांकर पत्नी गीतांजलि खुंटा अंचलर 2टी प्राइवेट फाइनान्स कंपनी 3 गोटी किस्ती 1 लाख रु ऊर्ध्व टंका ऋण आनी ऋण आनिबा परे सही ग्रामर अन्य जड़े महिला उक्त टंका देइथिले। उक्त महिला जनक टंका नहीं फेरार हो जाइथिला हें परवर्ती समय टंका न दे ग्रामरू फेरार हो जाइथिला जहाकू नहीं मानसिक चापरे थिले गीतांजलि। फाइनान्स कंपनी बारंबार टंका पठाइबा चाप पकाइबा परे महिला जनक मानसिक भारसाम्य हराई शेष में आत्महत्यार बाट बाछि नैथिले। राति रे महिला जनक बेकरे शाढ़ी रे घर निकटर एक गछरे आत्महत्या करथिले। परिवार लोक माने ए संपर्क में थाना को जणाइबा परे नुदिडिया फांडी अधिकारी क्षीरचंद्र पात्र घटनास्थल पहुंची शव व्यवच्छेद उदला पठाइथिबा बेले केस नंबर 9 रे एक मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी। परवर्ती खबर गुरुवार राति 7टारे जड़े बाइक चालक कप्तिपदा चित्रड़ा राज्य राजपथ भालियाढ़िया पल निकटे गोटे चाउल बोझे ट्रक को ओभरटेक करुवा बेले हम्प्स रे पड़ी छिटिकी पड़ता। स्थानीय लोके संगे संगे चित्रड़ा अग्निशम विभाग को खबर देते। अग्निशम बाहिनी पहुंची गुरुतर आहत अवस्था थिबा स्थानीय लोकों सहयोग में बाइक चालकों को उद्धार कर निकटस्थ किसानदाणी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं भर्ती करथिले। परे अवस्था संकटापन्न थिबारु बारिपदा मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित करा जायथिला। सूचना योग्य चाउल बोझे ट्रकटी राति रे रासगंजपुर ब्लॉक को जाउथबा बेले बाइक चालक पुरीखुंटा ग्रामर सनातन बिंधाणी पुओ शुक्रा बिंधाणी बयस 28 वर्ष निज ससुर घर ईदर ग्राम 12 माइल छक निकटरे थिबा प्रसाद बिंधाणी घर को आसुथिले बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर बड़साई थाना जोगिनवागा पंचायत अधीन पथरा अंचल चली चरादेशी मद कारखाना पर बुधवार अपराह 4टारे चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण महुलपच रंधामद समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम नष्ट कला अबकारी विभाग। सूचना मुताबक जोगिनवागा पंचायत अधीन पथरा अंचल चरामद कारखाना चली खबर पाई बेतनडी अबकारी थाना पक्षर चढ़ाऊ कराइथिला। चढ़ाऊ समय विपुल परिमाण महुलपच एवं मद प्रस्तुति करी रखा थिबा मद जबतपूर्वक नष्ट करा जायथिला। एसहित चरामद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम गुड़िक अबकारी विभाग भांगीरुजी नष्ट कर देथिले। अबकारी विभाग चढ़ाऊ समय मद माफिया माने घटनास्थल फेरार हो जाइथिले। एने अबकारी थाना पक्षर एक मामला रुजु करा जाई अधिक तदंत जारी रखछि। परवर्ती खबर राखा साहिर जड़े युवक आकस्मिक दुर्घटना वियोग होगा पर परिवार वर्ग को भेटिले मयूरभंज सांसद नवचरण माझी।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରାଖାସାହିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମର ଶରୀରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। 22 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ। କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବର୍ଷ 2025 ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସକାଳ 8 ଘଟିକା ଠାରୁ ଦିବା 12 ଘଟିକା ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଜତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼, ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଉତ, ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ମୁଖୀ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦତ୍ତ, ARCS ସୁମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, କରଞ୍ଜିଆ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ପ୍ରଦୀପ ଗିରିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ସମୁଦାୟ 22 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଗଲେଇ ନିକଟରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସନ୍ଦେହରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କରଞ୍ଜିଆ ଗଲେଇ ଛକ ନିକଟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାବୁ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାକୁ ଆଣି ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଜଣ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାତି 10 ଘଟିକା ସମୟରେ କାବୁ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଆଣି ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 45 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ରଖିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣଦା ମଦରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଧବାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବିନୋଦ ସିଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ତିଆଡ଼ି, ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଉଭୟ ବ୍ଲକର ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଧନୀ କିସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାକଟା ଗ୍ରାମର ବିଜୁ ଦିଗାର, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ କୁସୁମ ବ୍ଲକର ହାତବାଦଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ହାଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ହାଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 92,36,818 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରେଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏଚରମ ବ୍ଲକ ମାଳିଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବିହାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟନା ମଧୁବଣୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ହାତବାଦଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ସବିତା ସୋରେନ ଏହି ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ PO ଜନ୍ମଜୟ ସେଠୀ, RGS DPM ନିଗମାନନ୍ଦ ନାୟକ, GPDO ଶେଖର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାଇଁ ପାଟନା ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଉପରବେଡ଼ାଠାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟରେ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ହାତବାଦଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବୁଧବାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋରୁ ହାଟ। ଏହି ହାଟରେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ବେଶ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ।
दैनन्दिन व्यवहार घरकरणा सामग्री तथा पारंपरिक आदिवासी वस्त्र पर यही हाट प्रसिद्ध। एथिरे स्थानीय ओडिशार विभिन्न अंचल समेत पड़ोशी झारखंड एवं पश्चिमबंगर बेपारी माने बहु संख्यार आसथांती। किसी दिन पूर्वे यही हाट को परिदर्शन पर केंद्रीय दल आसथिले। सबु मानदंड को पूरण करिथिबा केंद्रीय दल रिपोर्ट आधार रे हाथबादड़ा ग्राम पंचायत यही प्रसिद्ध हाट को जातीय पंचायत अवार्ड 2025 पुरस्कार प्रदान करा जायछि बोली जिला ग्राम उन्नयन संस्था मुख्य कार्यनिर्वाही धर्मानंद बेहरा सूचना दैछन्ति। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनकु अशेष धन्यवाद।